रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, हमने PSDP के हवाले से बहस का आगाज़, बल्कि इस इजलास की जो रिक्विजिशन हुई थी, इस इजलास को बुलाने का मकसद भी यही था कि PSD पे एक तफसीली मुफसल बात हो। सबसे पहले हमारे एक एक्सेलेंसी आए हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम एक्सेलेंसी द फ्रेंच कौंसल जनरल ऑफ द फ्रांस on behalf of members Balochistan Provincial Assembly and particularly on behalf of members of the opposition. जनाब स्पीकर, मलिक साहब ने अभी आखिर में जो बात की, बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर हम रूल ऑफ बिज़नेस के तहत जो भी एजेंडा तय हो और उस एजेंडा पे तहत, क्योंकि जब जिस जगह पे हमने छोड़ा था उसके बाद फैसला यही हुआ था कि 70 सालों में चाहे बलूचिस्तान का बजट 6 करोड़ से लेकर बिलखुसूस जो कि 2002 और 2003 में 7 अरब रुपए था और आज बलूचिस्तान की PSDP 80 अरब रुपए की है, लेकिन इस तमाम पैसे के बावजूद बलूचिस्तान में गुर्बत में इजाफा हो रहा है। इन तमाम पैसों के बावजूद बलूचिस्तान की शरह तालीम, लिटरेसी रेट वो बेहतर नहीं हो रही। इन तमाम पैसे और दौलत के बावजूद बलूचिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ रही है। इन तमाम मसाइल के बावजूद पानी का रोना रोया जा रहा है, सड़क का रोना रोया जा रहा है, स्कूल का रोना रोया जा रहा है और हॉस्पिटल्स का रोना रोया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं पे कोई खामी है। ये बात ये नहीं है कि किसी के इलाके में पैसे नहीं गए। निजाम साहब, आपकी तवज्जो चाहेंगे थोड़ी सी। कहने का मकसद ये है कि कहीं इसमें ये नहीं हुआ कि पैसे नहीं गए। बात ये है कि जिस दिन हमने PSDP से रिलेटेड गुफ्तगू और मजलिस शुरू की थी, उसका मसला ये था कि हमारे सिस्टम में कुछ स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं। हमारी तरक्याती अमल, जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उसमें कुछ उसकी साख्त में खामियां हैं, उसके तरीके कार में खामियां हैं, उसका जो सिमत है वो हमारी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारी प्लानिंग और पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हैं, या हमारा जो विजन है उसके मुतरादिफ नहीं है या उससे अमांग नहीं है। जाम साहब, अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पड़ी हो, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, यानी देखिए ये बात खरान की, क्वेटा की, कलात की, मस्तुंग की नहीं है, बात तुर्बत और मकरान की नहीं है, बात पश्तो और बलोची की नहीं है। इस सूबे में रहने वाला हर शख्स जिसका ताल्लुक किसी रंग, मजहब, नस्ल या जिस किस्म की उसकी हैसियत से है, वो हमारा फर्जिंद है। आज खुदावंद तबारक ताला ने जो हमें ये जिम्मेदारी दी है, हम यहां बैठे हैं, बहुत कम लोगों को यह नसीब होता है कि वो अपनी कौमों की रहनुमाई करें। आज अगर बलूचिस्तान में कोई भी बच्चा प्यासा भूखा रहता है, ये इसका गुनाह हमारे सर है। कोई नौजवान बेरोजगारी के हाथों अपनी डिग्रियां जलाता है या खुदकुशी करता है, तो हमने एक कलेक्टिव नेचर के हमारे मसाइल हैं। गो कि हमारे हल्के अलग हैं, हमारे ताल्लुकात लोगों के साथ, उन्होंने हमें वोट दिया है, लेकिन जब तक बलूचिस्तान के अंदर आप डेवलपमेंट डायरेक्शन, अपने तरक्की के अहदाफ को दुरुस्त समत पे नहीं रखेंगे, आपको 80 अरब के बजाय हम 800 अरब रुपए भी दे, बलूचिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। उसकी अब वजह है जनाब वाला, आप प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चैप्टर 2 है, उसका आर्टिकल 37 पढ़े। हमारी तकरीरों की जरूरत नहीं, इससे पहले भी शायद तकरीरों की जरूरत ना पड़ती, अगर हमारे बाबू और हमारे सियासी रहनुमा आर्टिकल 37 को उठा लें। और शुरू ही आर्टिकल 37 से करते हैं। मुमलिकत यानी रियासत, मुमलिकत माशरती इंसाफ का फरोग और माशरती बुराइयों का खात्मा। जनाबे वाला, इसके कोई काफी सब सेक्शंस हैं इस आर्टिकल के, सब में यही दिया गया है कि पसमानदा तबकात या इलाकों की तालीमी और माशी मुफादात को खुसूसी तवज्जो के साथ फरोग देगी। फिर इसका आर्टिकल 38 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो स्पेशली सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर के मुताबिक है, यानी उर्दू में माशी और माशरती फलाह बहबूद। आर्टिकल 38 आम आदमी के मेयार जिंदगी को बुलंद करके दौलत और वसाइल पैदावार व तकसीम को चंद अशखास के हाथों में इस तरह जमा होने से रोक कर इससे मुफाद आमा को नुकसान न पहुंचे। यानी मैं तफसील से नहीं पढ़ूंगा, काफी लंबा आर्टिकल है, उसके सब सेक्शंस हैं। जाम साहब, अगर हमारा PSDP बनना है, अगर वो ये 2 सेक्शन हम सामने रखें, आप SDGs को सामने रखें, आप
विजन 2025 को सामने रखें जो खुद हुकूमत पाकिस्तान का बनाया हुआ है, आप जो भी दुनिया के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, डेवलपमेंट मैनुअल्स हैं, उसको रखें। शाहिद बलूचिस्तान में PSDP खुद ब खुद रस्ते पे आएगा, बेइंसाफी नहीं होगी। मसला हमारे पास क्या है जाम साहब, हमारे यहां पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट का इशू है। बलूचिस्तान के अंदर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसकी मैनेजमेंट का इशू है। आप 8 अरब रुपए में भी खुशहाली ला सकते हैं। यहां मसला ये नहीं है कि नीयतें खराब हैं, यहां मसला ये है कि हमें पता नहीं हमने कराची जाना है या लाहौर जाना है, हमने काबुल जाना है या हमने किसी और शहर के रुख करना है। अगर हमने तरक्की हासिल करनी है तो हमने जो पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो मैनेजमेंट दुनिया के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको मद्देनजर रखना होगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं जाम साहब, अब क्योंकि खामी कहां से हो रही है, अगर बलूचिस्तान में, यानी ये तकलीफ दे बात है, हमारे माथे पे कलंक है कि बलूचिस्तान में पिछली 2 अदवार में तालीमी एमरजेंसी, एजुकेशन एमरजेंसी का निफाज हुआ, और इसके बावजूद जो अभी रिसेंट जो भी स्टैटिस्टिक्स या शुमारियात मौजूद हैं, उसके मुताबिक बलूचिस्तान में शरह तालीम में 4% मजीद कमी हुई है। यानी आपने 17-18% डेवलपमेंट बजट एजुकेशन के लिए मुख्तस किए, 10,000 आपने लैपटॉप अनाउंस किए लोगों को, बच्चों को देने के लिए। प्रॉब्लम ये था कि क्योंकि पैसे खर्च करने हैं, लैपटॉप की जो प्रोक्योरमेंट है वो जल्दी होगी, उसका कमीशन जल्दी होगा, सो दैट्स व्हाई 10,000 लैपटॉप खरीदने हैं। आप ऐसे बच्चे पैदा करें, ऐसे नस्लें तैयार करें जो दूसरे कौमों के लिए लैपटॉप बनाएं। लैपटॉप देने से जिस स्कूल में, जहां पर बलूचिस्तान में असातिज़ा ना हो, जहां बलूचिस्तान में पढ़ने के लिए किताबें ना हो, जहां स्कूल आपके 50% से ज्यादा स्कूल जो हैं बगैर छत के हों, जहां बच्चे जो है नंगे पांव स्कूल जाते हों, वहां पर हुकूमत की जो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज हैं ये है, ये इसको कहते हैं फाइनेंशियल आपके मैनेजमेंट। अब मैं जनाबे वाला PSDP के हवाले से आपसे ये गुजारिश नहीं करूंगा, मेरा इलाका भी दरपदर है, सारे इलाकों में मसाइल है। क्या आप चाहते हैं कि बलूचिस्तान में इंसाफ हो? क्या आप चाहते हैं कि बलूचिस्तान में प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी चैप्टर 2 आर्टिकल 37 और 38 के तहत पूरे बलूचिस्तान में बगैर किसी रंग नस्ल के तफरीक के बलूचिस्तान की दौलत जो है वो हर गरीब के घराने तक पहुंच जाए? आप चाहते हैं कि हर बच्चे को स्कूल मुयस्सर हो? आप चाहते हैं कि हर बच्चे को उस्ताद मुयस्सर हो? आप चाहते हैं कि हर मरीज के लिए एक डॉक्टर और अद्वियात जो है उस अस्पतालों में मुयस्सर हो? 1-2 हॉस्पिटल्स की बात भी नहीं करना। हम यहां बैठे हैं, हमें खुदावंद तबारक ताला ने जिम्मेदारी दी है सूबे को, बलूचिस्तान को इस अंधेरे से निकालना है, और ये अंधेरा सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है, ये हमारे माथे पे कलंक है। ये बात असद साहब ने की 2003-2004 के बाद, बलूचिस्तान की कमेटियां बनी, बलूचिस्तान की वेल हेड प्राइस गैस की कम थी, वो बड़ी जद्दोजहद के बाद हमने वो बढ़ा भी दी। बलूचिस्तान को 7-8 बिलियन की बजाय बलूचिस्तान को 200 से 250 अरब रुपए मिलने भी लगे। लेकिन मसला ये था कि कोई इन किताबों, कवानीन और इन वहां यही था, जो ताकतवर था 10 अरब अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ले गया, कोई 5 अरब ले गया, कोई 6 अरब सड़कों के लिए ले गया, कोई 20 अरब जो है पता नहीं किसी और मंसूबे के लिए ले गया, और इस तरह ये पैसा, ये दौलत जो बलूचिस्तान की अवाम की मिल्कियत है, ये अवाम तक नहीं पहुंच पाई। और मैं आपको एक छोटी सी, अब इसके लिए और तफसील नहीं दूंगा क्योंकि बैठ के इस पे डिबेट होगा। जनाबे वाला, सबसे पहले ये है कि हमारा जो साख्त है, जो मैंने कहा स्ट्रक्चरल फ्ला है, वो है PND का डिपार्टमेंट। पंजाब ने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बजाय पुराने बोसीदा तंग नजर ज़हन रखने वाले बाबुओं की जगह पर एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का बोर्ड बनाया। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का बोर्ड, मार्केट में जितने भी काबिल लोग हैं, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, वाटर एंड सैनिटेशन में, इरिगेशन में, एग्रीकल्चर में, लाइव स्टॉक में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, दुनिया के अच्छे अच्छे लोग 2 साल 4 साल के लिए ले आते हैं और फिर उनको कहते हैं कि जी हमारी बीमारी यही है। बलूचिस्तान की कुछ चंद समाजी बीमारियां हैं, तालीम की कमी ये समाजी बीमारी है। बलूचिस्तान में अगर 60% लोग हेपेटाइटिस के मरज का शिकार हैं, ये वाटर एंड सैनिटेशन, अच्छे साफ सुथरे पानी न होने की बदौलत है। बलूचिस्तान में आप हेल्थ के सेक्टर में आपको पैसा कम देना पड़ेगा अगर लोगों को आप साफ पानी मुहैया करें।
آپ لوگوں کو گندا پانی پینے پہ مجبور کرتے ہیں، اس لیے آپ کا ہیلتھ کا بجٹ بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک چکر ہے، ایک شیطانی چکر ہے۔ آپ جب لوگوں کو پساتے ہیں اس میں، تو پھر آپ کے ایکسپینڈیچر جو کیا کہتے ہیں کہ سوشل سیکٹر میں ہونے چاہیے، سوشل بینیفٹس کے لیے، وہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں کسی اور طریقے سے۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب نے بورڈ بنا لیا، انہوں نے اپنے تھوڑے سے ڈیولپمنٹ ڈائریکشن سیٹ کر لیے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ہر سال 6 مہینے بعد، جس طرح آغا صاحب نے کہا کہ اپنے آپریشن، اپنی بیماریاں، اپنے چیزیں چھوڑ کر ہم یہاں بیٹھے رہے انتظار میں، پی این ڈی کی سیڑھیاں نیچے اوپر چڑھتے رہیں کہ ہر 6 مہینے کے بعد ہم نے نئے اسکیم دینے ہیں، 1 کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر، 1 واٹ سپلائی اسکیم، 2 واٹ سپلائی اسکیم۔ میں چاہتا ہوں کہ بلوچستان اس پورے خطے میں ایک منفرد، ایک آرگنائزڈ، ایک فائنینشلی اور اکنامکلی ویل مینج صوبے کے طور پر جانا جائے۔ ہم پہ کوئی یہ الزام نہ لگائے کہ یہاں سردار نواب آپ کے پیسے آپ کے غریبوں تک پہنچنے نہیں دیتے، حالانکہ کسی سردار اور نواب نے نہیں روکا ہے۔ یہ سسٹم، یہ سٹرکچر ہے۔ آپ کو پہلے جانا ہوگا امیڈیٹلی، آپ کو جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو سٹرکچر ہے، ایت ہے، اس میں سے ان سارے پرانوں لوگوں کو نکالنا ہوگا جن لوگوں کی وجہ سے بلوچستان میں غربت بڑھی ہے۔ کوئی تو ہے جو اس کا الزام اس پہ سر ہمیں دینا ہوگا، ایسے نہیں ہے کہ کوئی اس کے علاوہ جناب والا میں آپ کو تجویز دیتا ہوں کہ آپ کمٹمنٹ لے لیں، ہم اس بات کے لیے حاضر ہیں۔ جو بھی پی ایس ڈی پی ہے، ملک صاحب نے کہا کہ وہ 5-6 مہینے میں شاید لیپس ہو جائے، سلیکٹ سیزن آئے گا، اس تھوڑے سے بیہیویئر سے نکل کر میں آپ کو کہتا ہوں ایک 5 سال کی پی ایس ڈی پی بنائیں، لانگ ٹرم پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ آئیں۔ اب گانا، میں نے پچھلی دفعہ بھی مثال دیا، میں نے ان کی کانسٹیٹیوشنل ریویو پروسیس کو جو ہیلپ کیا، سیری لیون، وہاں پہ 30 سال کے لیے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، 30 سال کے لیے منصوبے بنتے ہیں، اور وہ ایسے منصوبے بنتے ہیں کہ ان کو کوئی اسمبلی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی کوڈ بھی چینج نہیں کر سکتا، ان کو کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی اگر اقتدار میں آتا ہے، دوسری پولیٹیکل پارٹی چلی جاتی ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی ان کو چینج نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے اگر کوئی ترقی کا معیار بنانا ہے قابل لائق لوگوں کے ذریعے سے، تو وہ کم از کم کانسٹیٹیوشنلی، لیگلی، تھرو ہمارے لیگل انسٹرومنٹس اس کی پروٹیکشن ہم کو کرنی ہوگی۔ اور بلوچستان میں اگر آپ 30 سال کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے، اس اسمبلی کو اختیار ہے کہ یہ 6 مہینے والی اس میل جو اسٹریٹجی ہے، ایڈاکزم ہے، اس سے آپ کو نکل کر آپ کو 5 سال کے لیے پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کرنی ہوگی۔ آپ کے پرائورٹی ایریاز سب کو پتہ ہیں، یہ جو سب نے باتیں کی، ان کا لب لباب یا ان کا جو سب کی وہ کیا کہتے ہیں کہ نچوڑ جست، وہ یہی ہے کہ ہم تمام شعبوں میں تباہی اور بربادی کا شکار ہیں۔ پانی، تعلیم، صحت، روزگار، انفراسٹرکچر، اور انفراسٹرکچر میں بات صرف روڈ کی نہیں ہے، پچھلے اجلاس میں آپ تھے نہیں، انفراسٹرکچر میں انرجی سب سے بڑا کمپوننٹ ہے۔ آپ بلوچستان کے گھر میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب والا حکومتیں جب پیسہ خرچ کرتی ہیں، ان کے سامنے ایک اور نقطہ نظر ہونا چاہیے۔ ایک بزنس کا جو بیہیویئر ہے وہ یہ ہے کہ آپ 80 ارب روپے لگا رہے ہیں، تو کم از کم ریٹرن میں آپ کو سال میں 5 سے 6 ارب روپے، 10 ارب روپے ملنے چاہیے واپس۔ لیکن آپ سارے پروجیکٹس میں پیسے لگاتے ہیں، اس سے آپ کو 1 روپیہ ریونیو دوبارہ جنریٹ نہیں ہو رہا، اور آپ کے اخراجات دن بدن بڑھ رہے ہیں، آپ کی آمدن کوئی نہیں ہے۔ آپ کی سڑکیں چھوڑی ہیں، ریڑیاں اس پہ کڑی ہیں، پولیس والا اس کو ہٹا نہیں سکتا، آپ 5-6 ارب روپے ایک ڈپارٹمنٹ کو دیتے ہیں کہ اور دکانیں گراؤ، روڈ کو چوڑی کرو، پھر وہ 3 ریڑی والے کھڑی ہو جائیں گے ایک لین میں، پہلے ایک ریڑی والا تھا، روڈ اور چوڑا ہو جائے گا۔ آپ کی جو بیہیویئر ہے ہمارے سوسائٹی کا، چاہے وہ آفیشلز ہیں یا پولیٹیشنز ہیں یا ڈیولپمنٹ ایکسپرٹس ہیں، وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پیسے کو جلد از جلد خرچ کیا جائے، کیونکہ 1 سال کا آپ کے پاس پیریڈ ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے، ہمارے پاس نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت 2-3 فارمولے ہیں جو درست نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں ایک پبلک آپ کا پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے اس کی بننے کی بھی ضرورت ہے، جو ہم نے پچھلے 5 سال سے نہیں بنائے، باقی صوبوں نے اپنے پروونشل فائنانس کمیشن بنائے، اور پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے وہ ایک کرائٹیریا ڈیولپ کرتا ہے صوبے کے اندر فنڈز کی یا وسائل کی منصفانہ تقسیم کا۔ جس طرح اسد صاحب نے بات کی کہ جی اسلام آباد ہمیں یہ نہیں دیتا، اسلام آباد سے ہمیں یہ لینا ہے، اسلام آباد سے
को उस वक्त हम मुतमईन और कन्विंस अब कर सकते हैं कि जब हमारे पास अगर 8 रुपए से 800 अरब हैं, वो हमें पहले उनको दिखाना होगा कि हमने जिन इलाकों में इनको खर्च किया, जो हमारी एक्सपेंडिचर्स हुए हैं वो ट्रांसपेरेंट हुए हैं, वो समाजी, महाशी और माशरती फलाह बहबूद के मंसूबों पर हुए हैं। जब हम दूसरी दुनिया को ये बात बताना शुरू कर देंगे, यूरोपियन यूनियन आपको पैसे देगा, आपको गल्फ कंट्रीज पैसा देंगे, आपको जो एनएफसी से आपका शेयर है वो आपको प्रॉपरली मिलेगा। जब एनएफसी पे हम बात करेंगे कि हमारे खरबों रुपए हमारी गलत पॉलिसियों, हमारी गलत वो क्या कहते हैं कैलकुलेशन की वजह से, हिसाब किताब की वजह से अभी तक इस्लामाबाद में जाया पड़े हुए हैं, वो हम ले नहीं सकते। तो मैं एक फार्मूला वो ये है कि एक क्राइटेरिया है, वो दुनिया में, पूरी दुनिया में नाफिजुल अमल है। मूसा खेल, शेरानी, लोरलाई, जोब, वाशोक, खारान, आपको खुदा खैर दे, डेरा बुगटी, कोलू, बारकान, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लें, आपके पास एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एक आईना है, तरक्कियाती आईना कि कौन सा जिला किस जगह पे खड़ा है इंसानी तरक्की की शरह में। यानी वहां पर इंसानी तरक्की की शरह को 3 चीजों में देखा जाता है। एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो तवीलुल उम्री, कितने अरसे उस लोग, वहां के इलाके के लोग जिंदा रहते हैं। दूसरी बात जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दिया गया है वो उनकी शरह तालीम है, और तीसरी जो दी गई है वो उनकी शरह आमदन है कि उनकी आमदन। ये 3 चीजों को पैमाइश करके आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है। फिर आपके पास एक और आईना है, एक और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी कसीरुल जहती गुर्बत का इंडेक्स। इंडेक्स को उर्दू में पता नहीं है, अदाद शुमार। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या कसीरुल जहती गुर्बत की शरह को जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जिला कहां स्टैंड करता है, मेरा जिला कहां पे खड़ा है, मूसा खेल और शेरानी कहां पे खड़ा है। तीसरा यह है कि आपके प्रोविंस में इतने बड़े अच्छे इंडिकेटर्स नहीं है स्ट्रॉन्ग, लेकिन इन सारे इंडिकेटर्स की बेसिस पर आप खुदा और रसूल को सामने रखकर फंड्स की मुनसिफाना तकसीम का एक फार्मूला बनाएं। आप कहें कि जी ये इन अजला में, इस सेक्टर में, एजुकेशन में जब इतना पैसा जाएगा तो एजुकेशन में भी फर्दर, ये नहीं कि एजुकेशन के जो सारे पैसे हैं वो फिर एक जिले में जाएंगे। अगर आप 44 अरब रुपए मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूं कि आप एजुकेशन में अगर 44 अरब रुपए रख रहे हैं तो 44 अरब रुपए की तकसीम आप कैसे करेंगे? बुशरा बीबी ने बड़ी अच्छी, बुशरा रिंद साहिबा ने बड़ी अच्छी आपको पर कैपिटा एक्सपेंडिचर्स जो हैं, बुशरा रिंद साहिबा, बुशरा बीबी, तो बुशरा रिंद साहिबा ने जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है इसका हमारे बच्चों पर तालीम के हवाले से डिस्ट्रिक्ट में, इसमें वेरिएशन है, कहीं पे 50,000, कहीं पे 50 लाख, कहीं पे 2 लाख, कहीं पे। इसकी वजह यह है कि जितना एरिया बड़ा होता है, डिस्टेंस बड़ा होता है, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बढ़ता है, एजुकेशन में बढ़ता है, हेल्थ में बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ता है, फिर इसी तरीके से वाटर एंड सैनिटेशन में बढ़ता है। तो आप वहां पर हर आदमी को जब पैसे देते हैं तो वो अखराजात बढ़ते हैं, और यही झगड़ा हम 30 साल से इस्लामाबाद के साथ कर रहे हैं। हम इस्लामाबाद वालों को तो कैसे कहते हैं, हमें रकबे की बुनियाद पर, आबादी की बुनियाद पर, गुर्बत की बुनियाद पर, पसमानदगी की बुनियाद पर और ज़रूरत की बुनियाद पर पैसा दें। लेकिन जब बलोचिस्तान में पैसा लाते हैं तो एक बंद कमरे में हम 8 आदमी बैठते हैं कि ये तो अपोजिशन है, ये तो गवर्नमेंट है, वो सरदार है, ये नवाब है, ये ताकतवर है, वो कमजोर है, ये अच्छा बोलता है, वो ज्यादा बोलता है, ये बुरा बोलता है। इस बुनियाद पे जब आप पैसों की तकसीम करेंगे, ये हम खुदा और रसूल के साथ, इस आइन के साथ, ये दुनिया की तमाम बेहतरीन जो बनी हुई पॉलिसी हैं, रूल्स हैं, इनके साथ हम बेइंसाफी कर रहे होंगे। तो कहने का मकसद ये था कि जब 44 अरब आपको एजुकेशन तालीम की मद में मिलेगा, आपके पास 30-31 डिस्ट्रिक्ट हमारे जितने हैं उसका डेवलपमेंट इंडेक्स एजुकेशन का आपके पास पड़ा है। आप एजुकेशन के डेवलपमेंट इंडेक्स को मद्देनजर रखते हुए कि जी अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है हाई स्कूल ज्यादा हैं लेकिन बाकियों में कम है, आप हाई स्कूल्स का, मिडिल स्कूल्स का, प्राइमरी स्कूल्स का, चिल्ड्रंस की इनरोलमेंट का, बच्चों की वो दाखिले की जो इनरोलमेंट है उसका, टीचरों की तादाद का, स्कूलों की बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का, इस सब का डेटा निकाल के इसको परसेंटेज की बेसिस पे आप उन डिस्ट्रिक्ट में तालीम के लिए एलोकेशन फिक्स कर देंगे। कोई आपसे नाराज नहीं होगा। अगर मेरे इलाके में तालीम की सहूलतें ज्यादा हैं, स्कूल ज्यादा है, मुझे एजुकेशन की मद में 10 रुपए भी नहीं मिलते, जाम साहब मैं आपसे गिला नहीं करूंगा। मैं किसी और जिले के गरीब बच्चे का पैसा अपने जिले में ताकत के जोर पर
یا اپنے اثر و رسوخ کے زور پر لے جانا نہیں چاہتا. وہ پیسہ ان کے میر مٹھا خان کے علاقے کے بچے کو مل جائے تو مجھے اس میں خوشی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جام صاحب، اب میں آتا ہوں اوورآل. یہ ایک چھوٹی سی مثال دی کہ اب آپ پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ایک 5 سال کے لیے یہاں پر ایک ریزولوشن لے آئیں, اس پہ ڈیبیٹ کریں. یہ مجلس یہاں پہ ختم نہیں ہوگی. 1-2 ہم اور آپ لوگ بیٹھ کے اس پہ ایک فارمولیشن, ایک ڈسکشن کرتے ہیں, ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں. آپ اگر ایک بلوچستان میں ترقیاتی حوالے سے فارمولہ بنا رہے ہیں, آپ کو کافی چیزیں مد نظر رکھنی پڑیں گی, اور ان کے بیسس پہ آپ کو پرسنٹیج کے بیسس پہ ڈسٹرکٹس کو دینے گا. مثلا آپ نے ڈسٹرکٹ کے ایریا کو مد نظر رکھنا ہوگا. نمبر 1, آپ نے 10% یا 5% رقبے کے اعتبار سے اس ڈسٹرکٹ کے لیے رکھنا ہے. آپ نے پاپولیشن کو جو ہے مد نظر رکھنا ہے, ایکولی ایریا اور رقبے کو 10%, 15% پاپولیشن, 15% ایریا کو. پھر آپ نے وہ ضلع کی جو سوشیو ڈیولپمنٹ یا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے, جس کا میں نے کہا یہ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس ہے, اس کو مد نظر رکھ کے اگر وہ انڈیکس میں ضلع بہت نیچے آ رہا ہے, غربت کی اس کی شرح بہت نیچے ہے, تو آپ نے جو ہے وہاں اس کے لیے 5 سے 10% رکھنے ہیں. جو علاقہ غربت کی, جو ڈسٹرکٹ غربت کی, اور یہ پھر انٹرنیشنل UN کی رپورٹس ہیں, اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے, پلاننگ کمیشن کی رپورٹس ہیں. ویلکم مسٹر چیئرمین. اور اس کے علاوہ جناب والا آپ کے پاس ہیلتھ کا انڈیکیٹرز ہیں. اگر کوئی ضلع صحت کے اعتبار سے, مثلا کولو ضلع بلوچستان میں ایپیٹائٹس کے 70-72% لوگ ڈسٹرکٹ کولو میں وہ ایپیٹائٹس A, B اور C کی امراض کا شکار ہیں. ڈیرہ بگٹی دوسرے نمبر پہ آتا ہے. آپ کے ہمارے علاقے تیسرے, چوتھے, 5ویں نمبر پہ آتے ہیں. موسیٰ خیل, شیرانی, جوب, یہ علاقے جہاں پر بھی پانی کے مسائل سب سے زیادہ ہیں وہاں ایپیٹائٹس A, B, C. تو پھر جب اگر ان علاقوں میں ہیلتھ کے ایشوز ہیں, پھر آپ نے ان کو کچھ پرائرٹی دینی ہوگی. اسی طرح روڈز ہیں, انفراسٹرکچرز ہے, الیکٹریسٹی کی اویلیبلٹی ہے, واٹر اینڈ سینیٹیشن ہے, فارسٹ ہے. بلوچستان کا مستقبل فارسٹ, لائیو اسٹاک, ٹورزم, منرل ڈیولپمنٹ میں ہے, اور آپ کی نیشنل ریسورس کی انڈومنٹ میں ہے, ڈیولپمنٹ میں. اگر ایک ضلع کے اندر اگر موسیٰ خیل میں اچھی فارسٹری ہو سکتی ہے, آپ اس کو بے شک 10% دے دیں. لیکن اگر کوئٹہ کے اندر فارسٹ کے اتنے بڑے پروجیکٹ نہیں بن سکتے ہیں, کوئٹہ میں آپ فارسٹ کے حوالے سے ان کو کم, ان کے لیے پرائرٹی رکھیں. اسی طرح نیچرل ریسورسز. اور جام صاحب, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس صوبے نے وسائل پیدا کرنے ہیں, اور وہ ہے کہ جس آپ کے ڈسٹرکٹ میں اکنامک پوٹینشل ہے, گوادر میں اکنامک پوٹینشل ہے, چاغی میں اکنامک پوٹینشل ہے, مسلم باغ میں اکنامک پوٹینشل ہے, گلستان میں ہے, خران میں ہے, کوئٹہ میں ہے, ڈیرہ بگٹی میں ہے. یہ سارے اکنامک پوٹینشل والے آپ کے علاقے نصیر آباد میں ہیں, اور ہر کسی کے مختلف ہیں. تو جب آپ ترقیاتی عمل میں جب آپ پیسہ دیں گے تو آپ کو اکنامک پوٹینشل کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. اسی طرح جناب والا, جناب چیئرمین, جب آپ ترقیاتی حوالے سے بات کریں گے تو آپ کو کوسٹل ایریا کو, فشریز میں, میرین ریسورسز کی ڈیولپمنٹ میں, بلوچستان بہت بڑا ریونیو جنریٹ کر سکتا تھا, لیکن جب آپ اپنی ڈیولپمنٹ پرائرٹیز فکس کرنا چاہیں گے تو آپ کو 1% اس کے لیے بھی رکھنا ہوگا. تو جناب چیئرمین, آپ کی توسط سے میں وزیر اعلیٰ صاحب کو, لیڈر آف دی ہاؤس کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ یہاں پہ ہمارے اس تجویز کا کوئی جواب مثبت دینا چاہتے ہیں, یو آر ویلکم. لیکن اگر آپ اس پہ کوئی بہت بڑی ڈسکشن, ڈیبیٹ, ڈیولپمنٹ ایکسپرٹس کو بلانا چاہتے ہیں, ہمیں بلانا چاہتے ہیں, میں یہ نہیں چاہتا 2 مہینے بے شک آپ کی PhD لیٹ ہو جائے, آپ کے پیسے بچے رہیں, لیکن خدا کو مانیے کہ بلوچستان میں کچھ ایسے فیصلے کیجئے جن کا خمیازہ ہمارے آنے والے وقتوں کو اچھی طریقے سے بھگتنا پڑے. یہ جو تکلیف اور مشکل میں ہم رہے ہیں, ان تکلیف اور مشکلات سے ہم جو ہیں آسانی سے. اور باقی رہی آپ کی بات پیسے کی, میرا اب بھی ایمان ہے بلوچستان میں بہت پوٹینشل ہے. NFC ایوارڈ میں آپ کا ڈیو شیئر نہیں ملا, جب آپ NFC ایوارڈ پہ آئیں گے, اگر آپ نے ہم سب نے مل کے کام کیا, ہم NFC ایوارڈ سے بلوچستان کو 1 سے 1.5 کروڑ روپے بھی لا کے آپ کو دلوا سکتے ہیں. آپ کے پاس اسٹرانگ ٹیم ہو, آپ کے پاس فیکٹس ہوں, آپ کے پاس فگرز ہوں, آپ کے پاس آپ کی جسٹیفائڈ گریونسز ہوں,
آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل، لیگل اور فائنینشیل ٹولز ہوں تو آپ پیسے لا سکتے ہیں. یہاں پر مسئلہ غربت کا نہیں ہے. آپ اچھی سی پالیسی بنائیں، ہم اپوزیشن کی طرف سے بیٹھ کے اپنا فیصلہ کریں گے. ہم ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کانفرنس بلا رہے ہیں، ہم آپ کو بھی بلائیں گے، سب کو بلائیں گے، پوری